Hello students, welcome to Scholar Academy of Learning. আজি মই তোমালোকৰ মাজত আৰু এটা নতুন চেপ্টাৰ লৈ আহিছো, that is coding and decoding. This is one of the most easiest chapter in reasoning. Okay, maximum 5 marks or questions ahe and আমি সকলোৱে attempt কৰিব পৰাকে আহে. ঠিক আছে, start কৰো. মই এটা question লিখি থৈছো coding and decoding ৰ. Okay, ইয়াত আছে তোমালোকৰ চাৰিটা statement আছে আৰু statementor right hand side এ আছে কিছুমান codes. Okay, first sentence to হৈছে efforts required in teaching. Efforts required in teaching তাৰ codes কিটা হৈছে DP, KG, KJ, TE and HY. Okay, so আমি কি কৰিব লাগিব? We have to search the codes for each and every words. Each and every words or code কিছুমান দিয়া আছে আৰু আমি সকলো words or code বিলাক বিচাৰিব লাগিব. এটা কেনেকৈ বিচাৰিব লাগিব মই শিকাই দিম. So, দিয়া আছে efforts required in teaching. Okay, DP, KJ, TE, HY. এটা এনেকুৱা নহয় যে efforts or code হয় DP. Okay, but required code KJ হেনুকা নহয়. Okay, so আমি কি কৰিব লাগিব? We have to search the codes for each and every words. Itia first sentence, this is first, second, third and fourth. Okay, first sentence or first word to ki hoy? Effort. Now we have to search, okay, whether effort is in the second sentence or third sentence or fourth sentence. I mean, bisaribo lagibo. Okay, effort junto word, hetu second sentence or ase neki, ba third sentence or ase neki, ba fourth sentence or ase neki. So efforts or first sentence or number 1 di dilu. Iti ami some teaching kids is tough. Effort word to nai. Next third sentence or to effort word to nai. Fourth sentence or tasks required huge effort. Effort word to ase. That means effort or junto code hobo hetu code thakibo first statement and fourth statement ote thakibo. Okay, so ami codes or karone okol first statement and fourth statement or code to he sam for effort or karone. Itia swa DP. A DP code to fourth sentence or ase janu. Nai skip kori next code to jump, that is KJ ase. Okay, ketiaba enukwa hoy. Okay, eta statement dot ami etatke basic code pai jabo paru. So just ami ebar check kori lom. Okay, so TE yat nai. Okay, HY, so HY mili gol. HY yatu ase, first statement otu ase, fourth statement otu ase. So HY yatu ase, KJ first statement otu ase, second fourth statement otu ase. So moi kobo nwaru je efforts or code KJ hobo ba HY hobo because kele kobo nwaru karon KJ e code to first statement otu ase and fourth statement otu ase. Similarly HY code to first statement otu ase, fourth statement otu ase. So olop homoy karone ame ki korim skip kori next word to jump. Next word to ki hoy required. Okay, so required to second বুলি mark কৰিম. এটা some required যোনটো word হয় হেতু second statement ত আছে নেকি সোৱা. Okay, so second statement ত required word to নাই. Next third statement ত নাই. Fourth statement ত আছে, that is required. So mark it as number 2. এটা সোৱা required ৰ কাৰণে আমি কোন কিটা হেৰি some statement some code ami code bisarim, required or karone code ami code bisarim, first statement and fourth statement. So first statement and fourth statement ot ki hoisile je amar codes bilak amar ki hoisile duta common code paisilu. Okay, that is KJ paisilu and HY paisilu. So itia required or karoneo ami mane eketa problem e face korim nohoy jano. So KJ o pam common code and HY o common code pam. ঠিক আছে, so এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত কি হয় সোৱা. So effort and required. So effort or code কি হ'ব পাৰে যোনটো common code হয় কি হ'ব পাৰে KJ ও হ'ব পাৰে
কেজেও হ'ব পাৰে বা HYও হ'ব পাৰে মই ক'ব নোৱাৰোঁ ওকে যে এফৰ্টৰ কোড যে কেজে হ'ব হেতু মই ক'ব নোৱাৰোঁ বা এফৰ্টৰ কোড যে HY হ'ব হেতু মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই এটু ক'ব পাৰিম যে the code of effort may be kj or HY okay similarly requirer code ki hobo pare kj o hobo pare or HY o hobo pare okay but we are not sure that the code of effort is kj or the effort or the code of effort is HY okay but ki hobo pare the code of effort may be kj or HY so effort and requirer karone moi orot palu either this or this next my third word to jump that is in okay in so in to kun kita sentence er ase etia bisaru okay in to second statement dot nai is he ase third statement to in nai and fourth statement to in nai that means in enuka eta word hoy juntu okol first statement tote present hoy ase ঠিক আছে in enuka eta word hoy juntu first statement tote present hoy ase that means inor code to ki hobo enuka eta code juntu common code no hoy okay juntu okol first statement tote ase so inor karone ki hobo enuka eta code hoy juntu code মই কি কলো অকল ফার্স্ট স্টেটমেন্টতে থাকিব that means common code নহয় কিয় নহয় because the word in is present only in the first statement মনত ৰাখিবা the code in is present only in the first statement that is why কি হ'ব ইয়াৰ কোডটো এটা আনকমন কোড হ'ব এতিয়া dp এক যোনটো কোড হয় সেই কোডটো কোনোবা স্টেটমেন্টত প্ৰেজেন্ট আছে নেকি সোৱা dp ইয়াত আছে সো নহব te code to second statement of present nai third statement to nai fourth statement to nai okay this is a short trick okay so in our code to ki hobo undoubtedly te hobo because the code te is not present in any of the sentence okay and it is present only in the first statement and similarly in enuka word hoy which is present only in the first statement ঠিক আছে সো আমি পালো এফৰ্টৰ কোড পালো that is either kj or HY requirer কোড কি হয় either kj or HY and inor কোড to কেনেকে উলিয়ালো মই তো কলৱে ঠিক আছে next teaching ৰ number 4 দি দিলু mark it as number 4 it is swa bisara that the word teaching is present in second statement or third statement or fourth statement okay so teaching juntu word hoy hetu fourth statement ot present hoy ase third statement ot ase janu nai fourth statement otu nai that means iti ami teaching or karone code to code bisarim okol first statement and second statement ot kio bisarim because teaching juntu word hoy hetu first statement and second statement ot he present hoy ase he karone code to obviously first statement and second statement ot thakibo nohoy janu itia swa first statement ot already kun kita amar code gusi gol kj gol te gol HY গল রিমেইনিং কি থাকিলে dp তেন্তে কি হ'ব টিচিংৰ কোড আলটিমেটলি কি হ'ব dp এ হ'ব ঠিক আছে সো dp টিচিংৰ কোড কি হ'ব dp ফিনিশ সো ফার্স্ট স্টেটমেন্টৰ কাৰণে মই গুটেকিটা কোড বিচাৰিলো ঠিক আছে এটা সেকেন্ড স্টেটমেন্টত আহো সেকেন্ড স্টেটমেন্টত অলৰেডি টিচিংৰ কাৰণে মই কোড পালো সো দৰকাৰ নাই নেক্সট মই next word to let's shift korim that is kids mark it as number 5 ita kids word to code ase third statement to ase fourth statement ot nai itia moi kids or karne code to code bisarim second statement and third statement ot bisarim okay second statement ot bisara okay dp already goal op a code to third statement ot ase janu nai cs code to ase okay তো আছে তথাপিও কি কৰিম আমি একবাৰ ক্ৰস চেক কৰিম কি জানি কিতেবা কি হয় দুটাতকে এটাতকে বেছি আমি কোড পাই যাও কমন কোড যেনেকে সোৱা mb ইয়াটো আছে cs ইয়াটো আছে ওকে সো এনেকুৱা সিচুৱেচনত কি হয় আমি ক'ব নোৱাৰো যে কিডছৰ কোডটো cs এ হ'ব ওকে বা কিডছৰ কোডটো mb এ হ'ব হেতু ক'ব নোৱাৰো সো ফৰ দি টাইম বিং we will move to the next word that is to code আছে
সেকেন্ড স্টেটমেন্ট এন্ড থার্ড স্টেটমেন্টত আছে ফোর্থ স্টেটমেন্টত আছে জানো ইজ নাই সো ইজৰ কাৰণে মই কোড কোড চাম সেকেন্ড স্টেটমেন্ট এন্ড থার্ড স্টেটমেন্টত চাম এতিয়া সোৱা যেতিয়া কিডছৰ কাৰণে মই সেকেন্ড স্টেটমেন্ট এন্ড থার্ড স্টেটমেন্ট যেতিয়া মই চেক কৰিছিলো তেতিয়া মই দুটা কোড কমন পাইছিলো দ্যাট ইজ CS আৰু MB CS এন্ড MB মই কমন কোড পাইছিলো এতিয়া ইজৰ কাৰণে যেতিয়া মই বিচাৰিম নহয় তেতিয়াও কি হ'ব CS এন্ড MB কমন কোড পাম সো এনেকুৱা সিচুৱেচনত কি হৈছিল মোৰ আগৰ সিচুৱেচনটো নিচিনা হৈ গল যেনেকৈ মই ইফৰ্টছ আৰু ৰিকোয়াৰ্ড বিচাৰোতে যেনেকৈ ইফৰ্টছ আৰু ৰিকোয়াৰ্ড বিচাৰোতে কোড আছিলে ইফৰ্টছ আৰু ৰিকোয়াৰ্ড ইফৰ্টটো আছিলে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টত এন্ড fourth statementত আছিলে and required আছিলে first statement and fourth statement দুটা word common দুটা statementত আছিলে ঠিক আছে সেই কাৰণে আমাৰ কি হৈছিল আমাৰ দুটা কোড কমন পাইছিলো সেই কাৰণে efforts অফ কোড either kj or hy হৈছিলে and required or code kj or hy হৈছিলে same situation মই এতিয়াও ফেস কৰিছো ওকে কোন কিটা words ৰ কাৰণে ফেস কৰিছো kids ৰ কাৰণে ফেস কৰিছো and is ৰ কাৰণে ফেস কৰিছো বুজি পাইছা সো কিডছৰ কাৰণে কি মই কোড ফেস কৰিছো CS or MB and ইজৰ কাৰণেও CS or MB ইতিয়া যদি মোক খুধে পৰীক্ষাত what is the code of kids মই কি কম the code of is maybe CS or MB maybe হ'ব পাৰে maybe যে হসাকে হয় এনেকে ক'ব নোৱাৰো যে the code of is kids is CS the code of kids is CS বুলি ক'ব নোৱাৰো or the code of kids is MB বুলি ক'ব নোৱাৰো মই sure নহয় okay but yes there is a possibility that the code of kids may be CS or MB okay maybe etu hobo pare নহলে etu hobo pare similarly isor karone etu hobo pare নহলে etu hobo pare ঠিক আছে so thakile tough এটা tough word to third statement ot nai fourth statement ot nai এটা কি hobo tough karone kuntu code thaki gol baki op hol so iman mehnat koribo dorkare nai tough karone ki code thaki gol op finish second statement or codes kitao mo bisari palu now we will move to the third statement that is kids heart is huge ita third statement ot already moi kids aru isor karone code kita ulialwe thakile kun kita heart and huge ঠিক আছে heart and huge ita heart word to mark it as number 7 mark the word heart as number 7 ita heart word to fourth statement dot 9 নহয় জানো fourth statement dot 9 ঠিক আছে now for the timing we will skip this word okay and we will move to huge ita huge word to fourth statement dot আছে ঠিক আছে so এতিয়া huge or karone ami code bisarim third statement and fourth statement ote bisarim so common code ki ase re ase aru ebar check kori lo gr ase jano gr nai okay so re ki hobo itia re code ki hobo huge so the code of re is huge ঠিক আছে so kele hol because re third statement otu asile fourth statement otu asile kj and hy gita hoy gol de kj and hy already allocate hoy gol itia ami je skip korisilu je now we will move backward to heart ita heart or karone amar eku common code nasile he karone ami forward move korisilu now we will move backward ita heart or karone ki code thaki gol gr thaki gol ultimately jonto last ot thaki ja hetue hobo aru gr ঠিক আছে now moving to the last statement ot required or code palu huge or code palu and efforts or code palu thaki gol ki task ita task or karone kuntu code thakile ba so task the code of task is ba so eneke likhiloba tetia ki hobo etu eta problem hoy problem to kora pisot pasta ki thakibo question thakibo year related question thakibo jeneke eneke hudi dibo pare what is the code of tough so op likhi thole bhal hoy tetia just sai mark kori jabo paru ami exam ot nohoy jano what may be the code of kids eneke question thakibo pare tumi ki diba tetia hole tumi cs boli dibo nwara
You can't say it as CS. The code of keys is CS বুলি ক'ব নোৱাৰো or the code of keys is MB বুলিও ক'ব নোৱাৰো ওকে আমি কি হৈছে দুটা কোডৰ মাজত আমাৰ কনফিউজন হৈ আছে হ'ব পাৰে ইয়ে CS ও হ'ব পাৰে MB ও হ'ব পাৰে কিন্তু মই ক'ব নোৱাৰো যে CS এ হ'ব বা MB এ হ'ব হেতু মই ক'ব নোৱাৰো yes মই এনেকৈ ক'ব পাৰিম that a code of keys may be word to থাকিবই নহলে থাকিব either CS or MB বুলি থাকিব either থাকিব নহলে maybe থাকিব ঠিক আছে সো তেনেদৰে পাঁচটা কোৱেশ্চন হদিব এই প্ৰবলেমটো কৰাৰ পিছত তোমালোকে পাঁচটা কোৱেশ্চন ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিবা ওকে এটা নেক্সট কোৱেশ্চন এটা আনিছো ওকে সো কি কৈছে লেটাৰ দিয়া আছে এন্ড কোডস কিছুমান দিয়া আছে ওকে কি লেটাৰ দিয়া আছে P N A K J I R E B U আৰু তাৰ ইয়াত কি দিয়া আছে কোডস বিলাক দিয়া আছে P ৰ কোড 4 হয় ওকে ইয়া ডাইৰেক্টলি তোমালোকক কোড দিয়া থাকিব ওকে N ৰ কোড 2 the code of A is 7 K 8 J O I 5 R 6 E 3 B 9 U 1 ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিব কিছুমান কন্ডিশনস দিব ওকে এটো কোৱেশ্চনত দুটা কন্ডিশন দিয়া আছে কন্ডিশনটো কি হয় ফাৰ্স্ট কন্ডিশন if first and last letters are vowel যদি first letter and last letter to যদি vowel হয় then both are coded as star তেতিয়া কি হ'ব first and last letter to কি বুলি কোড কৰিম star বুলি কোড কৰিম ওকে and if first and last letters are consonant যদি first letter and last letter to যদি consonant হয় তেতিয়া হলে আমি কি বুলি হেৰি লিখিম কি বুলি কোড কৰিম first and last letter to এই সিম্বলটোৰে কোড কৰিম ঠিক আছে সো কিছুমান কোৱেশ্চন দিয়া আছে 1 2 3 তিনিটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে এটা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোত কি আছে E first letter is what E is a vowel and last letter to eta vowel hoy jetia first and last letter to jetia vowel hoy tetia hole amar kuntu condition apply hobo condition number 1 dia ase condition number 1 not if first letter and last letters are vowel then both are coded as star both are coded mane first letter and last letter to kotha koise de first letter or last letter to ki boli code hobo star বুলি কোড হ'ব আৰু বাকিখিনি লেটাৰছৰ কাৰণে কি কৰিম as it is হিহতৰ কোড গিটা লিখিম I ৰ কোড কি হয় 5 J ৰ কোড the code of J is 0 A কোড হয় 7 and the code of K is 8 so your answer is star 5078 star ঠিক আছে next number 2 to ki ase first letter to ki hoy R ase that is a consonant and last letter is I that is a vowel so kiba dia asle janu conditioner mote kiba fulfill hoise janu amar first letter is consonant last letter is vowel tenuka ke amar to eku condition dia nasile amar condition nor mote first letter or last letter jodi vowel hoy tetia hole star boli code hobo and first letter and last letter jodi consonant hoy tetia a symbol tore code hobo boli he dia ase kintu amar first letter to ki hoy amar consonant hoy and last letter vowel hoy tenuka ke amar eku condition fulfill hua nai jetia condition fulfill no hoy tetia ki korim ami as it is hihotor code gitae likhim okay I repeat as it is hihotor code gitae likhim ketia jetia eku condition fulfill no hoy ঠিক আছে সো R ৰ কোড কি হয় 6 তেনেকে লিখি দিবা যাৰ জি কোড হয় ব্লাইন্ডলি তেনেকে লিখি দিবা ওকে the code of P is 4 B is 9 J is 0 N is 2 and the code of I is 5 ঠিক আছে কেলে লিখিলো because condition fulfill নহল হে কাৰণে লিখিলো next moving to the third question first letter is a consonant that is N and last letter is a vowel A eke hol nohoy jano amar second previous question to nisnai hol eku condition fulfill nai hua so eku condition fulfill hua nai mane ki korim ami as it is hihotor codes kita likhi dim N or code ki hoy 2 blindly likhi dim okay eku sabole dorkare nai E is 3 K is 8 I is 5 and the code of A is 7 so enuka eta pattern hoy okay coding decoding ore etu eta pattern hoy so I think buji pala sage ebar note sai lo ebar ar jodi buji poa nai ebar rewind kori loba okay rewind korile buji paba okay moving to the third question
ওকে কেতিয়াবা এনেকুৱা দিব পাৰে 1 মাৰ্কৰ আহে এনেকুৱা In a certain code, GOAL, G-O-A-L, is coded as HPBM. So, GOAL to ki boli code korise, G-O-A-L, etu ki boli code korise, H, mane G code to H hoy. Okay, eneke tolot likhi loba. The code of O is P, B, L. Oh, sorry, M. Okay, the GOAL is coded as HPBM. Then, how is post coded as? Post to ki boli code koribo. GH, G plus 1 korile, G next alphabet to ki hoy? H. Momote teneke goise bar sai lo. Nahoy jano, G pisot ki ahe? H. O. O next letter ki hoy? OP, that means plus 1. A next letter is, the next letter of A is B, AB, okay, plus 1 hoise. L, M. That means pattern to ki hoy? Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Tar next alphabet to. P next alphabet to ki hoy? Q. Okay, jeneke hioti korise, etut jeneke dekhaise, moi heneke korim. Plus 1. O. Or next letter to ki hoy? P. Plus 1 korise. P. S or next letter to? S, T. T next letter to? U. Okay, so Q, P, T, U. That means the code of post is P code ki hobo? Q hobo. O is P, S, T, T, U. ঠিক আছে? So etu. So এনেকুৱা পেটাৰ্ণৰে কোৱেশ্চনছ সোধে এক্সামত হোপ তোমালোকে বুজি পালা কিবা যদি ডাউট থাকে মেছেজ কৰি দিলে হ'ব ওকে বা কমেন্ট বক্সত লিখি দিলে হ'ব এণ্ড যদি এইটো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ